Je suis sous contrat avec le Raja, donc tout va bien. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'équipe. On avait vraiment, avec le board, pour mission... on savait qu'on allait avoir une phase de transition très difficile puisque l'effectif était dans un état assez déplorable, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. La priorité pour moi, ça a été de traverser cette phase difficile et de préparer l'équipe pour faire un grand match en Supercoupe, ce qui a été le cas. Et ensuite de surfer sur cette finale de Supercoupe pour porter l'équipe jusqu'à la fin de saison vers la Champions League. Un club comme le Raja Casablanca n'a plus rien à faire en Coupe des Confédérations. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour la Coupe des Confédérations. Mais le club l'a gagné il y a quelques mois, donc maintenant il faut passer la vitesse supérieure, il faut vraiment retrouver la Champions League et donc finir dans les 2 premiers. Le Raja aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a notre destin ne dépend que de nous. Ça, c'est vraiment super. Chaque match va être pour nous une formidable motivation parce qu'aujourd'hui on est 2e, on a 2 matchs de plus que nos adversaires à jouer, ça veut dire un potentiel de 6 points en plus, donc on a une marge en plus, une marge de manœuvre, et comme vous l'avez dit, compte tenu de la fatigue, on n'est pas à l'abri de rater 1 ou 2 matchs parce que les joueurs donnent le maximum, ils ont un état d'esprit exceptionnel, mais on n'est pas à l'abri d'avoir 1 ou 2 matchs difficiles et par rapport à ça, il faut vraiment s'accrocher encore une fois à cette 2e place et gagner chaque match pour avoir l'énergie positive nécessaire pour préparer le match suivant malgré la fatigue. كيف ما شاف الجميع يعني المباراة ما كانتش سهلة، كيف ما كيعرف الجميع يعني اولمبيك اس في خارج الملعب ديالو كيكون تاكتيك واقفين مزيان، حنا كنا عارفين غادي يكون خصم اللي صعيب، ما غاديش يكون سهل، ان الرغم بان حتى الملعب المساحة ديالو ماشي شي مساحة اللي كبيرة. الحمد لله يعني بقينا الهم الوحيد اللي كان عندنا في هذا اللقاء هو نحققوا 3 نقاط، الرغم بان اداء كيف ما كانش هو في 100%، ولكن الهم الوحيد كان عندنا هو نقلبوا باش ننتصروا، و3 نقاط غتعطينا واحد الحافز كبير باش نبقاو غاديين في واحد لوبجيكتيف اللي كنا غاديين عليه، هو تحقيق ان شاء الله المركز الثاني ان شاء الله. يعني غنساو هذه المباراه ان شاء الله، عندنا مباراه يوم الاربعاء حتى هي ما غاديش تكون مباراه سهله ان شاء الله، كنتمناو ان شاء الله نجيبوا شي 3 نقاط في هذه المقابله. يعني كيف قلتي 3 نقاط اليوم كانت مهمه، يعني ضد خصم اللي صراحه كان اليوم عنيد. على العموم يعني حققنا المبتغى ديالنا في هذه المباراه هذه، يعني 3 نقاط. صراحه فريق الوداد يعني الان يعني في سكه صحيحه، بقى لنا كنظن 27 نقطه يعني في 9 ديال المباريات، الا حصلنا عليهم ممكن يعني ناخذ البطوله، يعني مع تعثر الفريق اللي كينافس على البطوله. اكيد يعني الحمد لله يعني من وراء السوبر كوب يعني الان الحمد لله مباريات في البطوله فزنا بهم، يعني ربما السوبر كوب يعني حفزنا شيئا ما، والان يعني اغلب التركيز الان يعني اصبح منصب على البطوله، فيعني كنظن الان يعني مابقاش شي حاجه اللي غتشغلنا على البطوله، هذا الشيء اللي كنظن انا هو عطى الاكل ديالو في هذه المباريات.